Sanai am hajere tumono sini MLF no sin to hangkai concern minister dabang khamabo bojrin tourism minister ka bori play rechang tamne bagai sob samay lupa bas kanga phai jeba bebang nukjak sijang nei saksang asa proof khaini Lamsugo khaboni takte busong joto dongo TV nai tongnai rongno ang tongo Jacob tini chungoi phuning line khulungjak 24 hours sigat ni khasuksa MLA borom gnang Ranjit Deborma chung jotono saimono Tripura hasteo tabok agulio tini dipor jorao choba kotor ungkha Tripura motha haika oite bodol te TW bodol ni phasingtei je puzbonto haika chini ul Rajbari amono Taj group ni yago yafarjago ni choba khlaijak mani amono tini sing saiman lainai tei aro tini choba khlaitini kok silchajak mung MLA borom gnang Ranjit Deborma no amono tini boni khukti saiman laina omo tamni tingkha haika sar nung kok khanai de tong sar khorang khanawi tongo hingga sar non hain lamsuk piro dongo TV o dongo TV khanai tongnai jotono na ani khakaham yafaru ge sar nung to nukhana je viral ngui tongo kaham khlai no mane amo viral ngui tongkha bodol kaisa bisingo tabuk je OITF ni president tai OITF ni district nakardi bo om hainai khorong ni bisingtui je kokmani phajingtui je kuno jagao tangui nangsrai ingkha sekang na spokesperson da na bo minister da ni himani akok hnolani tang kifil mung tongnai ang porthomono sanai ang tipramo thane spokesperson ya এবং tipramo thawo party wo ani kuno port bokre ang port borna haya mora tano saka কয়েকবার সাকা ননমতে পোস্ট না আং বন সাকা আং এক জোড়াকে সাও আং কোনো পোস্ট না হারিয়া জাস্ট আং এমএলএ নতংনাই মিয়া সারিকো ববে কক সালাইকা অবিষয় নতই ন তাবু আং তিনি কয়েকটা আনো অনেক বড় ফোন খাইকা গোবাংমা চ্যানেল প্রিন্ট মিডিয়া রব আনো ফোন খাইকা তবে আং রিয়া ইয়াখো মিয়া কাইসা ফোনিং সাংজাতি বাই আং খালাইকা খাইপ্রু বড় গা সিংকা যে অ ব্যাপার ন নংতা মছাইনা এটা মহারাজ আনো kaisa video aboni message rohka ka ang abon naikha why nin khnai naikha bina message no ang naikha naiman pore ka ang sorasori tourism minister borom ganang Susanto Choudhury nang phone khaika je e byaparo tini CSR ro kaisa ang ko khaika choba khaika ka maharaj bo kaisa video message dika ka kai tini kasam Rajbari jeta postpone to no postpone to place hotel ni thani ya farjaka ba amti khaina কোন এগ্রিমেন্ট দাং খা বা মো সাপোর্ট দাং খানসকা একে বসাকা এক রঞ্জিত বাবু ও ব্যাপারে जों কোনো আলোচনা খায়াকো এবং কোনো প্রস্তাব দিয়াকো কোনো এগ্রিমেন্ট বংয়াকো একে অমত যদি খাইনানি থাঙ্গাকাই তো মত ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নি নাংনাই দরকার নাংনাই নেই বসাকা এটা আবন পরে তাই ক্লিয়ার পাইছা যেহেতু আব ট্যুরিজম নি ব্যাপার ডিপার্টমেন্ট নি কম আং তো ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট নি মিনিস্টার নো আং মাস সংনাই এবং বিন থানি হাইমানা বাং চাই তংনাই আঙাবো কর্মন ফরেকাই ত্রিপুরা মথানি বরম গনাং মিনিস্টার ফরেস্ট মিনিস্টার চিনি অনিমেশ দেববর্মা বাং কল খাইকা যে সাহেব অ ব্যাপার ন নং সাইদামান কা বসাওয়া অ ব্যাপার নাং সাইমায়া ko sa তেনকাই অমো নংসে এঙ্কো খাইনাই গেরাদি ইনকাই আং বন সাকা ক্যাবিনেট কি মনো ন আলোচনা দা খাইজাকা তো মনো ব্যাপার ন তুই ক্যাবিনেট তাবসে পয়েন্ট কোন আলোচনা খালাইয়াকো বা ক্যাবিনেট মনতই কইয়াকো কাইসা ছাত্র সংগঠন হয়তো রিয়াক্ট বিমানি পরে বর্তমানে মিনিস্টার নে আরো করিখা তামনানে মেমোরেন্ডাম দিখা ও মেমোরেন্ডাম বাং কাইসা পড়ি নাইখা আগাবনো তো থাকলা কা বরিমানি পরে বজে রিয়াক্ট দিখা এবং আং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বাই আং কক সালাইমানি পরে ও আং ক্লিয়ার খা যে বড় কতগুলা যে সাইতো মানে আবো ঠিক যা কিন্তু কক বসাকা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার মসিংনো সাকা যে অমো जों हान कक सालायपुरु किसा जास्ट आलोचना खा तकखा आसक सिमसेते कोन कंगया म कैबिनेट ब तुबजागिया म कोन सिद्धांत बना हरजागिया कोने स्राय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर आनो साका आसक जरासे एकाय अरो जरा तब तिनी रिया खाका नंग साका जे YTF नि प्रेसिडेंट बा उमतमति साका जेकेन थेकेन ब नांगवा आं कोनो जागा 300 पर्यंत ত্রিপুরা মথাनगे प्रेस मीट ब खाया मुखपत्रंगु ब कक साया কোনো চ্যানেল যখন তে ফোনিং ফানংথন বা আনি ইন্টারভিউ ফোনানো ফাইকে আপরু সিমসা আংরেও এবং আনি সম্পর্কে কেবো কোনো কো সাকাকাই আং আপরু না রিয়া খাই আবন বাদে আং ত্রিপুরা মথানি তাবসে পয়েন্ট কোনো কো খাইয়া জিং নুখা গোবাং মা বরং না আং নুখা ত্রিপুরা মথা এমন কিছু বরক দङ আগিও সুখিদার খাইনে রক গোবাं বাতং
amti borok tini tipra mo thawo tabu phai ne tangja amti rongno sungnu khable kebang ma borok kemni nogo tongoi gari doga phioknai bang ko khaine amti rok bo ne tang phai kable kebo slogan duoi ne tangnai no bo sungnu kha nor itebo saimena awin koro এমন খরচে নেতা সঙ্গ যেটা সিপিএম নামালো টিওয়াইএফ খাইমাসি খাইসুকা এরপরে আইপিএফ টি হাপকা আইপিএফ টিও মান পরে হিংজাকাই যখনতে ত্রিপুরা মতা খাপুরকাই 2021 এডিসি নির্বাচন সময় একাই ব আইপিএফ টিয়া করি ত্রিপুরা মথাও ফাইকা ত্রিপুরা মথাও যখন এডিসি ইলেকশন খা এডিসি ইলেকশন উংফুরকাই ব প্রার্থী মালিয়াকাই বতাইছে ত্রিপুরা মথা ইয়া করি থাংকা এটা কিছুদিন তঙ্গুইখা তারপরে বস্তাইছা ত্রিপুরা মথা ফাইকা তারপর ত্রিপুরা মথা ফাইয়ে খুব চিরখব খুব বসকাঙ্গ বুই মিছিল থাকে বসকাঙ্গ থাঙ্গে ফটো তিসাবো ইউটিউব কারনানি মুসুংজাগো আমতি নেতাবো जों মকল কলাयो সুতরাং আগামী অমব আঙ্গনং কিলেকে সাবো আগামী এডিসি নির্বাচন প্রার্থী মেকা আমতি বড় রকাইছা ত্রিপুরা মথানি জাকার থানায় এবং মহারাজানি মুং খুই বড় কক সিতারা থানায় गोबां दंहाबले ত্রিপুরা मथा फायनाय नेता याकार थांकाबले जखन ত্রিপুরা मथा याकार थांका महाराजनि मुं खनानि सुरु खायका हा महाराज आफ्रिका महाराज निया प्रदुत थिनै आमति हिने गोबां मानो दं नरं नुखाना बा बिबन चैनल बो जों नुकजागले सुतरा अमरने रिया खायनानि मतन किछु करे बरा कुनै राजनैतिक निको सम्पर्क साइमिया अबनाको अंको खाइ साइमिया बरंनो सम्पर्के रिया खायनासे उनको ठीक जा नि आं माने खाय एमने सर ताबुक जे लुकुरो कमेन्ट्स रक्रि दङ बदल काइसो तांगै अमाहायके खाखेगलाय मंतं टिप्रा मथाबो आईपीएफ ति हायके कबरना कासको बदल काइसनो कथाय मालाय लिया रखनि कमेन्ट रग्रुइ तंखा माने कि टिप्रा मथाबो अमाहाय हालक रखदे इंगि तो अब टिप्रा मथा हालक तो आमतिनो निकोज्या राजनीति जों खायो बरनि नना हारि जों राजनीति खाय जों एका आदर्शति राजनीति खायो बंगे राजनीति बयसले बुसुक खाबा बंगे राजनीति बयसले बुसुक खाबा आसल कक जों ब जागा कक साना नां ब जागा सिनि रिएक्ट खायना नां जों आबो सावैनो जों खालाय बुबा गराबाय जों तामो आलोचना खायना नां आबो जों बुबा गराबायनो सालाय खायो अ ब्यापारनो मिया बुबा गरानो गोबां मा जागानि तथ्यनामान परे आं बनो जानखा ब निजेबो साका जुदि आबो सिद्धांत आमते मियाका आबो खूब गाहाम भेरि गुड ब निजे मिया साका এবং বই মিয়া আং অনেকক্ষণ কক সালাইছা ও ব্যাপার রামনাতে কে সুতরাং আরো তে রিয়াক মান কজা রঞ্জিত দেববর্মা বড় লোপা লোপাং খাবা ব জায়গা সাদি বড় যেটা লোপা লোপাং মা হাই রঞ্জিত দেববর্মা ব জায়গা থাঙ্কা রঞ্জিত দেববর্মা এমএলএ মানে পরে বিনি প্রটোকল মেইনটেইন খাই চলো বিনি নিজস্ব একটা অঙ্ক খাই চলো বিনি একটা রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড দং রাজনৈতিক একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দং Gesar mana hain ko khai राजनीति वो खाई आसे gesar tabako omono je puzbonto place nang puila ono puzbonto place no ti kok saka je puzbonto place ke kubui rjaiya kho tabuk tas hotel ni tata group ni thaniwo rjaiya kho tabuk bo rijaiya kho omono ti kuno mo sakor khai ko according to minister of ছামানি আনো সাকা অবন ব্যাপারে কোনো মো বসাকর খায় কো রিনান বকন বন প্রস্তাব বরি যায় কহনে তাবুক যারা রিয়া খাইতো নাই বা তিনি ডিএম অফিসে তিনি ডেপুটেশন ডিএম অফিসে ডেপুটেশন দিমানো কিন্তু ডিএম লেতাম খাইনাই আবন রিবই ডিএম নং ডেপুটেশন একা আবো তো মিনিস্টার নি ব্যাপার মিনিস্টার নো সে মিনিস্টার বিসে নং মালাইনানি দরকার মিনিস্টার নো বসে সালাইনানি দরকার ও ডিপার্টমেন্ট মিনিস্টার বো বসে কক সালাইনানি দরকার রি দাদি খাই দিয়া Boro tanga department minister bai tang malai kok salaya ba DM na ba usta thangai boro deputation ni tang khaba ngesar ni je kok samane je miani hoite mane je saklai jak mani tai tini je aguli bubagara khoro thur kulirui even tabuk sari pango bo khumlungo bo tipra mothorok belakino khanangai chiri khoglai jak tai lahar himbo to khimlai protest khailai jak ngai mangla chini laibu ma haikab chini historical place no haike waire wai subai sukruboi haike norjak mangla amasung mani amo ki মানে ইংগে সিনি ন চবা খলাই দং হাতিপ্রা মথা আহাইদা স্যার আবো তো যারা চবা খাইনে বরক সাইমানো বড় কামো মানখা বা গভর্নমেন্ট থানি বড় বতই রেবেল সোর্স বং থানি তো আবো তো বড় জনগণ বসখান ক্লিয়ার ফুংনা নাঙ্গো না
যদি মো সাকর খাইতং খাকা মো সাকরনি কোন একটা কপি ইনকো খাকা মুসিক তারিখ অমতি জায়গা আলোচনা খা বা ক্যাবিনেট মতে ইনকো আলোচনা খা আবো তো নং জনগণ এবস কাঙ্গ স্রাই সারকে তুমনা নাঙ্গন না যে অমতি ইং খানা বা অমতি ইংগুই মানো বা আবো সন্দেহ নুকরো তো जों সবা খাইমে না একটা বেস তোমরা নাঙ্গন সবা খাইনান কাই একটা বেস নাঙ্গো মানে जोंखौ खायसे जोंखौ खायना नांनाय सभा खायना नांनाय इंखाय नों म ताबु मिनिस्टार जेखने साइरि कामति कोन उंग यांगाखाय ताबु जों सभा खाय माने अट बेस्ट ताबु तंनाय बा आगामनि जों ताम साजांनाय लुकुरक बाय आबो तो उसुंया को हंगाखाय नगा माने सार कक सानानि थांगा हंगांगे ताबसु जराते माने थुस जे रिटेन लेटर जे ताज ग्रुप नो याफार जाखा नि माने आ रिटेन लेटर ताबसु जरा करिखो माने आमो जस्ट कक सालायखा तोखे कैबिनेट तो जायाखो अब কিছুদিন আগে টাটা গ্রুপ নি কাইসা को फाइका आपरो जस्ट একটা আসুক লাইফ্রো একটা জাস্ট কক সিমি সালাयो अब কোনো প্রস্তাব বরি জায়গা মব সাকরুঙ্গা বা অন্তিং को बकया আর যদি अब হস্তান্তর ন খাইনান খাকাই তাস হোটেল নি যাগো আপনা থাকাই अब ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নাঙ্গো এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্পর্কে যারা খাইনাই বরং আবন সম্পর্কে সাইমানা নাঙ্গো ব্যাপার বরং দুবো সাইমানা নাঙ্গো এবং মিনিস্টারনো যে কোন ব্যাপার যে ডিপার্টমেন্ট তৈয়ম কংখা ओ डिपार्टमेंट तैनो जों आबनो सानानै नांगौ गे ताबो कक गे सर टीएसएफ ब्रक तो मियास तो पुइला सभा खलायका तुइफ्रा स्टुडेन्ट फेडरेशन बदल गे बरखो माने ओमहाय ता याफार तो बंग यागो माने कक सालायफोनो अंगनानिसे सिगांनो मथाकतो हुनि द सभा खलायमा खलायका गे तै आमनो तुइनो लगलगि तिफ्रा मथा ओआइटी बदल टीडब्ल्यूएफ बदल आइनो खानाब्लेना सर अब बर काम न वांस बर 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 उनको साइमा का बाहाय बस फुस्ति मान खा बंग थानि एविडेंस ता मत अब बरंग साइमा न तबे आनि जे आं मिनिस्टर अफ कक सारमानि या गोला आं साइ साइखा जे मिनिस्टर अफ साका अब व्यापार जों कोनो ताबसे पॉइंट जों के बायनो बाय मो साकर खायाको केबो बाय जों ताबो प्रस्ताव रियाको जास्ट जों आसुक लाइफ्रु अब एका आलोचना सिमसे किछु ता हमखा आसुक सिमेन बरक साव माने अब खाय चिनि इनको मिनिस्टर ट्राइबल हेल्थ मिनिस्टर अब सिमि सावबो एकाय आमते कोन कय बबो साव जे अब कैबिनेट ताबो फायको कैबिनेट सिद्धांत बकरे किछु करे ब तिने साका गे सर ताबो का अकगनति तो जों आसुक लग्र लाइलिया যেহেতু কক সালাইকা যদি ন তাজ গ্রুপ হাইকবা টাটা গ্রুপ তাজ হোটেল ন 5 স্টাर হোটেল সেনামন বাগি রনানি থাঙ্গাঙ্গে চিনি পুস বন্ত প্লেস ন আমনো নিনি কাসমুং সবা বমহাই নি याप्रि सामुं तंनाय सार मेन आं साइपेखा जुदि नांखा केबो खरांति सायकाय जों टिवाइपिसि महाराष्ट्र आं साका 50 घन्टा बन जों न रिनाय हेमे मेन आं रिया सन्दिका एगाखाय नांखाखाय जोंनि एमएलए 13 जन तंको नांखाखाय जों महाराजानि कक्सामानि बिसिंति जों अनसन तंमानो एबं सारा तिरपुरा अबनतुयै बुबागरानि तैखांबाय जों सभा खालायनो हेने मेन आं स्राय स्रायका मेन आनि जे फुनि इन्टारभिउ जों अब स्राय स्रायखाय आं साइदिखा गे आबन परे बताय आरो साना निताय कोनो करिखा যারা एक्चुअली आंनिया तामो साका बा तिनी जेता निने একটা চ্যানেলতেই আং যে সামানি আসলে আ কগ্ন বড় কাহামকাই খানাই দেনাই খানা আবন আং সন্দেহ হতাম আবন আং সন্দেহ হতাম गे सर ताबसु जरातै अमो कुनुयाखो जस्ट कक सालायमानिसे कुनो अमनतै याप्रि रजायाखो याबो याफार जायाखो आहाय नंनाब्लेना सर जेनि सस्तिंके आनि जे साइमामन मते मिनिस्टर खरकाम एকক सामानि मते गाकाय बर मन क्लियर खाइका एवं कैबिनेट ब म कोन आलोचना मियाको कैबिनेट ब प्लेस खाइजे गाको एवं तास हुको होटेल मालिक बा निन होइन कोनो जे कोनो 5 स्टार जरा होटेल खोलान मते बरक बाइबो अबन व्यापार कोनो मो साकर मियाको अमका सराय सराय गे सर नों ताबुक मिनिस्टार श्री सुशांत चौधरी तै मिनिस्टार बरम गनां विकास देब्रमा तै मिनिस्टार बरम गनां अनिमेश देब्रमा खरकता मै कक सालायमानि अमनिति कुनो कक सालायजेको अ कक न कक सर अ कक न जे स्राय स्राय हागे सर लुकुरक तो बेलेखनो हासिल लुकुरक खाकलैजाक तामगे जों नुगैमानो जेखरा आतरा हागे सीपीएम नि हापं तंप्रो ताबक चिनी आस्टबल नखलानो स्वामी विवेकानंद सनामजाकमानि तै उमकान्त हाय नखलाव प्रोटेस्ट खाइलेखा आरो रवीन्द्रनाथ टेगरनि मांथं कायरे जाखा लुकुरक किरिमा साजाक अमनान पाइथेक सोंमुं तंनाय सर लुकुरक किरिमा साजाक अबागै जातिनि
মানে বখাবাयनो चबा खलायका अमा हायता आं सितु कासना बागे नै गानिनि पाइथको ताम ककसर मुं दंनाय सार लुकुरक जेहेतु किरिजाक सिनि तिप्रा साननि लाइबु मानो सकमरि दङ नै जों बर्थमान हिंजाखाय जों अम बोसो कुबुय अबनो जों केरि मानाय जुदि कुबुय कुबुय न बरक याफाना नुं तंखांजाखाय जों सुदु ताम खरकसा खरंनाय सारा तिप्रा मात्रैनो जों मन नखरै जों प्रतिबाद मा खालायनाय जों दारा एमएलए लुकुबाय संजोंनाय जों अमनि बागै जों विधान सभा कगमाति सानाय नांखाखाय जों अमन तुयै जों लामाव मा नखरनाय नांखाखाय जों बन मा कल मा खालायलायनाय अमतिखे लागातार कन्टिन्यू जों मुभमेन्ट खायनाय कांग्रेसनि आमालो गोबां मानि मुंग्रावनो स्लाइजाक बायसा सीपीएमनि आमालो नों थायिं साका जे आस्था बरना स्वामी विवेकानंद मैदान खायजाका अब सिमिया चिल्ड्रेन पार्क आगे कांग्रेस नामालो आलो दरबार मा टंगमानि एकटा नक टंगमानि आबनो सबाय याकोबो सीपीएमनि समय अब सुकान्त एकाडेमि र खालायजाका अमति गोबां मा टंगो गोबां मा जाबो साइकलमाया एकाय आबनि बागिना ताबु निनि राजबारी आगे विधानसभा आसुगो अब 1993 सने एपिटे चुक्ति मन परेसे अबनो आरोनो ननालाबनि म्युजियम खायनानि बागै अब कक्टंगो आबन परेसे आबनो अबनो 2017 पर्यन्त लास्ट पर्यन्त आरो विधानसभा आसुका 2018 से सिपुंग थायो कटाल राजभवन राज्यपाल गाव पुष्पवंत राय तंगमन अब 2018 से आबनो आरो ने छै फाइजागो कै राजबारीबो त आमतिखेनो विधानसभा आगे आसुक माने विधानसभा कताल टांगमन यागोला आबनो याकरि जाका म्युजियम सलामजाका कै अब त निने कुनु ना कुनु बाबे चबा नि बिसिंतिनो त फाइका एकट खालायमानि बिसिंतिनो त फाइकाबले ना कै ताबो जों जे कुनु खाना थांगा कै बिनि एकटा बेस त तंग जों मा नागिरनाय कै त जों बुदे हिंजना अब कुनु बेसलेस बितिहिन हिंजांनाय गे तिनी अब त जों बितिहिन हिंजांनाय बले ना कै त अब रिस रिजागिया को कै जों अब को खाइ तामो जों को बुवे ताम साजांनाय ना ना सादि जों अब रिया को उन साकाकै न त नों मेमोरेन्डाम जों अब रिस रिया को उन साकाकै नोंको नि थाने कुनु प्रमाण दंखाय याफार दिन साकाय जों ताम सानाय साला जों ताम सानाय निनि थाने जे मो साकर खायमाने कुनु डकुमेन्ट्स दंखाय रिदि इन साका अंगाखाय त जों इदिना नांनाय ना गे त न फुनु सिमा एका बोसे गो के कैबिनेट नि कक त साधारण बाइर त नखना कक या तिनी मिनिस्टर स्वयं साका जों कैबिनेट अब कोना डिस्कसन सुनिया को द बुइनो बाद दिदि तिनी तिप्रा मथने खर्सा मिनिस्टर तंगले कैबिनेट मिनिस्टर जुदि कैबिनेट डिस्कसन नं तंखाय त बबो त खना कामो बो त परा आबने प्रतिबाद खलायनाय बो त आबने फास्ट बन प्रतिबाद खायकामो विजय रांखल विधानसभा बसावो जे तिनी ताबो जे एयरपोर्ट ना आपलो को रविंद्र भवन नि मुंगै खायना नाय माने न प्रतिबाद खायमा बेन त आपरो कसाय थाकन ना तिनी पुष्प बन्टन ब जुदि तास होटेल नि जागो याफाना थांप्रो जुदि अब कैबिनेट प्लेस खायजा कांकाय तिनी मन्त्री बरम गना अनिमेष देबर मन आपनि प्रतिबाद खायतो पुइला आसे गर्से त तिनी विश्वास कमले ना गेकाय त अब त प्लेस खायजे कंकाय जों अब त उफ्रताम के सानायबा जों त जनप्रतिनिधि जों जे को कोनो न बेस गोनां न नाय कगमा साव जों अब चेक खायमानि चेथ्रै नाय माने परेसे जों कक साव जों चेथ्रै नाय संसेकान अन्तत कक खाया अन्तत रंजित देबरमा चेथ्रै नाय सा कक साया मिया बुबा गेलानो मेसेज नि परेवनो आं चिनी मन्त्री बरम गना सुशांत चौधरी बाय आं कक साव एवं चिनी बरम गना फरेस्ट मिनिस्टर अनिमेष देबरम कक साव एवं तिनी पीएसएफ नि खरकसा लिडर्स नि रिएक्शन नि परेन आं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बाय अब कक साव एवं बानो क्लियर कै साका माने ताबसो जरातै कोनो या फार जागियाखौ माने फुल फिल या फार जागियाखौ फुल फिल कोनो आबन तै प्रस्ताव बरि जायाखौ मुर खालायजायाखौ या खाम खालायजायाखौ गे तिनी जे सबा खालायमानि अब किसा आलोचना खानि से थावबो गे तिनी जे सबा खालायमानि आमो सबा बम हायमा खालायखे सार तिनी जे सबा खालायमानि अब आं खायमांलाक जरा सबा खायनाय बरन क्लारिफिकेशन लिथुन अब बरन व्यापार एवं आं मिनिस्टर न ब ओ जे टीएसएफ नि जे लीडर जे ब एक यूट्यूब चैनल जे रिएक्ट खायमानि बा ब जे कक खामानि अबनो बन रहका एवं बन सही रहका नों मन कि और यूट्यूब नि न्यूज न नायदि एवं मन क्लारिफिकेशन माने ता तारिखे रिमा खाके बा रिदि ने आं आरो इंग्लिश बाय दुइ लाइन सही रहका एवं बाबना नायचा
haike sir lukurok amang chimangai tongman jora haike ba comment rok lai tongmani jora o nang subai sukrugu samani dongo tv o o saripang jora o dongo tv habanok ni phajingti no haino hai khabai khukbai hambai tei khulmai afaro sir dongo tv jara nai tongnai ang borongno bo sanai norok khanai nadi miani ani kaisa channel lo ang jawen ko rimani abono no khanai nadi tabung no mono nai nadi kubui bobo omono sinor seri nadi kubui bobo keta kubui obono nor seri nadi asuna ang lukurongno sanai haike hambai dongo tv jora mbagi sir hambai nono ba hambai do hambai sir